Okay. Okay, baiklah kelas. Saya rasa kita boleh mulakan kelas. Okay, so I hope that all students are ready with the lecture notes. Tak kisahlah dalam bentuk hard copy ke device ke apa, dalam device ke apa. Yang penting apa yang you sepatutnya perasan, makin lama makin susah lah kita belajar. So makin lama makin susah, memang dah tak ada masa nak relax-relax macam dulu. Okay, so saya akan mulakan dan share screen sekarang. Okay, alright. So if you refer to the lecture notes, okay, kalau you rujuk kepada lecture notes ni, so we have chapter 3 ya, kita belajar chapter yang baru. Saya punya target lah ataupun saya punya perancangan, kalau boleh esok nak habis sampai 3.3. Okay, sebab minggu 5 dah burn. Minggu 6 tu kuarantin dan sepatutnya kita kalau boleh masuk chapter 4 organik tu dengan cepat. Minggu 6, minggu 7 assignment akan diberikan. So assignment akan menguji chapter 4 lah. Jadi chapter 4 tu agak besar jugalah. So dalam tempoh 3 minggu untuk bantu pelajar siapkan assignment, better saya masuk organik tu awal. Okay, jadi begitulah perjalanan semester 2 dan PDP sempena pandemik ni lah disebabkan pandemik kita terpaksa lalui benda-benda macam ni. Okay, so chapter 3, so the name of the chapter is electrochemistry. Alright, so you tengok kat sini electrochemistry. Bila kita sebut electrochemistry, sepatutnya di minda pelajar mesti teringat biasanya elektrolisis lah, because saya rasa berdasarkan pengalaman saya masa di sekolah dulu awak mungkin didedahkan dengan electrolytic cell ni sangat banyak, which is 3.3. Okay, tapi saya tak pastilah silibus sekolah menengah yang baru macam mana, but in matriculation, okay, untuk sesi sebelum ini dan sesi kali ini pelajar akan didedahkan terlebih dahulu 3.1 galvanic cell tu dengan lebih banyak. And then kita akan pergi kepada 3.2. 3.2 tu ada kaitan dengan 3.1 lah. Lepas tu baru kita pergi kepada 3.3 electrolytic cell. Okay. So, this is the learning outcomes. Okay. Learning outcome apa yang kita nak belajar sepatutnya malam ini. So, you tengok kat sini agak banyak banyak benda yang kena saya terangkan. Alright. Okay. So first of all, alright, in 3.1 we are going to focus to galvanic cell. But first of all, you must understand what is electrochemistry. So actually electrochemistry ni adalah one of the chemistry field, salah satu daripada bidang kimia. Alright, so where this field ataupun bidang ini, it study the relationship between chemical change and electrical work. So dia akan mengkaji chemical reaction, perubahan kimia ni through the chemical reaction and the electrical work. Maksudnya electrical work ni apa? Adakah dia menghasilkan electricity ataupun it use electricity? Okey, ada lagi yang nak masuk ke? Macam ada nak masuk. Saya rasa kalau guna account MOE tak ada masalah. Okey, so now, alright, bila kita nak belajar tentang tak kisahlah galvanic cell ke electrolytic cell, okay, these two terms, oxidation and reduction ni sangat penting. Okay, jadi you recall balik, ni macam ulang kaji ya awal-awal ni, what is oxidation? So you can see here, oxidation adalah, it is a process, okay, a process where one reactant loses electron. Salah satu reactant ataupun the reactant akan remove electron. Loses ni maksudnya kehilangan elektron, ataupun kita boleh kata dia remove ataupun dia release electrons. Okay, dan when the species remove the electron, okay, apa yang kita boleh katakan reducing agent is oxidized. Okay, sebab proses yang berlaku bila satu species itu remove elektron, kita panggil dia oxidation. Jadi proses yang berlaku adalah oxidation. So species yang remove elektron itu adalah reducing agent. Okay, dia reduce bahan lain tetapi dirinya sendiri mengalami oxidation. Nampak dia agak berat lah kalau tak ingat yang lepas dan tak fokus yang kali ni. And in terms of number of oxidation number, the oxidation number increase.
Okay, so kalau you refer kepada equation yang warna kuning ni, dalam table ni yang warna kuning yang saya tandakan star ni, we have the reaction between zinc solid and 2 mole of hydrogen ion aqueous produces zinc 2 plus and hydrogen gas. Jadi kalau kita lihat di sini, bila kita ingat balik redox reaction kan, SEM 1 kita dah belajar. Yang pertama sekali bila kita nak observe oxidation and reduction tu, yang paling mudah kita tengok oxidation number. Jadi kalau you tengok kat sini sebenarnya you nampak zinc dengan zinc 2 plus ni, what happened? So zinc converted to zinc 2 plus. So the oxidation number of zinc solid increases from 0 to positive 2. Itu sangat ketara lah. Jadi when zinc converted to zinc 2 plus, what happened? Actually zinc loses electrons. Berapa banyak? Dia telah remove 2 elektron. Okay, so now the zinc solid, iaitu zinc solid kat sini, is the reducing agent and become oxidized. Dia ni menurunkan, reduce bahan lain. Apakah bahan lain? Iaitu H+. Tetapi dirinya sendiri, zinc itu sendiri mengalami oxidation. Okay, dari segi reduction, so what is reduction? Other reactant gains electron. Gain electron kat sini maksudnya accept electron. Terima electron. Okay. And oxidizing agent is reduced. The species that gains or accept electron itu kita panggil dia oxidizing agent. So this species undergoes reduction. And what happened to the oxidation number? Oxidation number decrease. Jadi kalau kita lihat dalam contoh yang sama, hydrogen ion jadi hydrogen gas. So oxidation number daripada positif 1 jadi 0. So what happened to the oxidation number of hydrogen? Decreases from positive 1 to 0. Jadi kita katakan proses ini adalah reduction. Okay, so what happened? Hydrogen undergoes reduction. So hydrogen ion kat sini H+ itu, dia tu reduce jadi hydrogen gas. Okay, jadi maksudnya dia adalah oxidizing agent. Hydrogen ion, kat sini dah tulis H+ is the oxidizing agent. Sebab dia mengalami reduction. And hydrogen ion tu tadi, untuk dia jadi hydrogen gas, H+ tak jadi hydrogen gas, dia telah gains electron. Okay, jadi benda-benda ni kita kena guna. We are going to use this concept, this process in chapter 3. Okay, setakat ni jelas Boleh? Boleh kelas? Alright. Okay. Okay, so there are 2 types of electrochemical cell, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu sel elektrokimia. Okay, the first one is the voltaic cell. Okay, voltaic cell ataupun other names dia adalah galvanic cell. And another one is electrolytic cell. Electrolytic cell ni patutnya automatic kita ingat electrolysis. Okay, contoh gambar rajah kat sebelah ni saya crop, ini adalah contoh untuk galvanic cell. Okay, so bila saya tunjuk gambar rajah ini, maksudnya pelajar, student should be able to sketch and draw the tak kisahlah voltaic cell ataupun electrolytic cell, dia mesti tahu lukis. Nanti kita pergi satu-satu lah, right? Okay. So, if you refer to this example, saya mengambil contoh galvanic cell ni tadi. Okay, dalam electrochemical cell, tak kisahlah electrolytic ataupun galvanic cell tu tadi, dia mesti ada electrodes. Okay, Razin dah masuk belum Razin? Dah? Okay, ada electrodes Okay, electrodes. Alright, jadi kalau you tengok kat sini electrode, saya dalam gambar rajah ini telah dilabelkan. So we have zinc electrode and copper electrode. Contoh. So what is electrodes? Electrodes are the object that conduct electricity. Object that conduct electricity, yang mengalirkan electricity between cell and surrounding. Okay, between cell. Sel itu apa? Galvanic cell kita ke, electrolytic cell kita tu, dan juga sekeliling ataupun sekitaran. Okay, and there are 2 electrodes. Okay, setiap sel, it doesn't matter galvanic or electrolytic cell, dia ada 2 electrodes, iaitu anode and cathode. Alright, and these 2 electrodes, anode and cathode, are dimasukkan into an electrolyte. Jadi kalau kita lihat kat sini secara umumnya zinc and copper adalah electrode. Zinc sulfate and copper sulfate di sini they are electrolyte. Nanti kita tengoklah what is electrolyte. Ini secara umum saja ini umum. Okay, salt bridge tu saya tak bincang lagi, nanti saya bincang. Okay, and the types of electrode. Electrode tu sendiri pula pecah lagi kepada 2. There are 2 types of electrodes. We have active electrodes and inactive electrode. Ada electrode yang aktif, ada electrode yang tidak aktif. Okay,
ataupun inert electrode. Inactive electrode ni other names dia adalah inert electrode. Okay. Okay. So what are the difference? Okay. Okay, for example here, kalau kita nak bercakap pasal active electrodes, these active electrodes, okay, involved in the half reaction. Okay, so apa yang berlaku di setiap elektrod ini, proses-proses yang berlaku adalah, kalau you ingat balik, di anode dan cathode mesti berlaku apa? Anode tu mesti berlaku oxidation. Saya cerita dululah secara ringkas. Di anode akan berlaku oxidation. Okay, saya contoh sekejap. Di anode akan berlaku oxidation. Di cathode akan berlaku reduction. Jadi, reaction yang berlaku di setiap elektrod itulah kita panggil dia half reaction. Okay, kalau kita gunakan, if we use active electrodes in the cell, so this active electrode will involve in the half reaction. Maksudnya active electrode akan terlibat dalam proses oxidation itu ataupun reduction. So what are the example of active electrodes? Okay, contoh-contohnya adalah zinc, copper, iron, okay, apa lagi? Magnesium, silver, itu contoh active electrode. Jadi kalau you tengok pada gambar rajah yang saya conteng ni, dia ada mention kat sini zinc and copper. So ini contoh kita gunakan active electrodes. Alright. Nanti kita lihat apa maksud active electrode tu dan apa yang dikatakan they involve in the half reaction. Okay. And another one we have inactive electrode. Inactive electrode ni maksudnya these electrodes do not involve in the half reaction. Dia adalah electrode lengai. Inert ni inactive tu ataupun inert, dia adalah lengai. Maksudnya dia tidak akan terlibat dalam proses oxidation ataupun reduction di setiap electrode tu tadi. Tak kisahlah anode ataupun cathode. So what are the example of inactive electrode? Carbon, graphite or platinum. Cuma platinum ni agak mahal. Dalam makmal biasa ni kita tak guna platinum lah sebab platinum is very expensive. Okay. Tadi ada pelajar tanya kenapa carbon tu kita tulis graphite. Contoh dalam thermochemical equation kenapa ada tulis graphite. Sebab carbon at standard condition pada 25 degree Celsius 1 atm pada waktu sekarang ni the most stable state of carbon adalah solid and graphite. Sebab itu pensel kita tu lah paling mudah. Dia kan solid, dia punya mata pensel 2B ke apa tu kan. Itu adalah carbon graphite. Okay. Sebab itu pensel kita tu boleh mengalirkan elektrik juga sebab ada carbon graphite tu. Okay. Hakimi nampak pun kat situ. Okay. Alright. So now we have electrolyte. Tadi kalau kita lihat contoh kat sini electrolyte, saya patah balik. Electrolyte ni kalau contoh gambar rajah sel ini yang dalam beaker ni, dalam container ni. So we have zinc sulfate, copper sulfate contoh sebab saya gunakan gambar rajah galvanic cell. Okay, what is electrolyte? Electrolyte it could be. Apakah electrolyte yang kita boleh gunakan? We can use pure compound, for example water. Water tu sendiri boleh jadi electrolyte. Molten salt, contoh molten maksud kat sini bahasa Melayunya leburan, lebur. Sodium chloride molten for example. Okay. And then we can use aqueous solution of salt. Garam dalam keadaan aqueous. For example, sodium chloride aqueous. Kalau sodium chloride molten, dia adalah sodium chloride liquid. Sebab molten tu maksudnya dia melebur. Daripada solid dia jadi liquid. So ini antara electrolyte that can be used in galvanic cell or electrolytic cell. Right? Okay, and now we are going to focus more on voltaic cell or other names here adalah galvanic cell. Okay, alright. So voltaic cell, it use a spontaneous reaction to generate electrical energy. Okay, dia adalah spontaneous reaction. Okay, nanti kita akan lihat apakah yang dikatakan spontaneous reaction, and this cell converts. Okay. This cell converts chemical energy to electrical energy. Sel ini menukarkan perubahan tenaga tu. Ingat tenaga tidak boleh dia hanya boleh bertukar bentuk kan. Jadi maksudnya from chemical reaction dia akan produce electrical energy. Okay. And all batteries, kebanyakan bateri kita ni sekarang ni adalah contain voltaic cell. Okay, contohlah kalau kita ada bateri barulah device itu berfungsi. So it converts chemical energy to electrical energy. Okay, so this
cell diagram, the galvanic cell diagram secara 2D. Pelajar sepatutnya hanya boleh lukis secara 2 dimensional sajalah. Tak payah bentuk 3D. 3D tu sampai nampak nanti bentuk beaker tu tak perlu. Ini saja dah cukup. Okay, you can see here, kalau kita kata voltaic cell, usually voltaic cell ni dia ada 2 container. Container ni maksudnya beaker lah kat sini. And each container diletakkan, diisi dengan electrolyte. Okay, so ini juga adalah electrolyte. Okay, and then we have electrode which is deep in the electrolyte. Contoh di sini zinc electrode dimasukkan ke dalam electrolyte zinc sulfate. Okay, and then we have copper electrode immersed or deep in copper sulfate aqueous solution. Okay, dan apa yang you nampak kat sini in terms of the sign of terminal. Untuk voltaic cell, anode is negative terminal and cathode is a positive terminal. Itu sangat penting. Okay, and this cell is connected by using a salt bridge, dihubungkan oleh salt bridge. So kena tengok gambar rajah ni satu persatu. Jadi kalau kita nak lukis, kita kena labelkan. We have to label which one is anode and cathode and the sign of the terminal. Sign positive, negative kena dilabelkan. Right? And then these electrodes are connected by using wire. Okay? And then wire itu dihubungkan dengan voltmeter. Okay, voltmeter. Voltmeter gunanya untuk apa? Awak belajar fizik kan? Voltmeter digunakan untuk apa? Mengukur voltan. Yes, to measure the voltage. Voltan kan? So maksudnya the electron. Okay, you nampak kat sini electrons flow from anode to cathode. Arah aliran elektron through wire mesti ditunjukkan bila kita melukis. Dan wire ni tak boleh dilukis macam dia mesti nampak bersambung lah. Tak boleh nampak wire tu macam terputus. Okay. Jadi apa yang berlaku, kalau betul kita pilih anode cathode tu betul, maksudnya nak pilih anode cathode tu pun nanti ada cara dia. Okay, kalau betul maksudnya what happened at anode? Apa yang berlaku dekat anode ni nanti akan berlakulah proses oxidation. Saya tulis dulu kat sini. Oxidation process akan berlaku, di cathode akan berlakunya reduction. Jadi bila di anode tu nanti berlakunya oxidation, elektron tu nanti akan flow through wire dan diterima nanti di cathode. Jadi kalau dia menghasilkan electricity, you akan nampak pada voltmeter itu berapa voltage dia. So kalau jarum voltmeter tu naik, maksudnya the cell convert chemical energy to electricity ataupun electrical energy. Okay. Dalam salt bridge ni, you nampak ada ion. Ditulis kat sini ada potassium plus chloride ion. Okay, mengalir ke mana? Lepas ni saya akan terangkan. Sebab yang saya nak tengok dulu ni, saya terangkan ni dulu adalah dari segi anode siapa, cathode siapa, macam mana nak lukis. Lepas ni kita pergi deeper and deeper. Lebih dalam. Okay, so now the component and how this cell operates. Apakah komponen yang ada dalam sel ini? Okay, contoh. Saya gunakan contoh ini. Dia boleh jadi macam-macam. Tak semestinya elektrod kita tu mesti zinc and copper. Boleh jadi macam-macam. Okay, by using this example, okay, this cell consists of zinc electrode. Nampak? Zinc electrode and copper electrode. Jadi elektrod kita ni, elektrod dalam galvanic cell tu must be immersed. Mesti immersed, dimasukkan ataupun deep in an aqueous solution of zinc ion. Maksudnya kalau kita guna elektrod zinc, kita mesti gunakan elektrolyte yang ada zinc 2+ ion. Sulfate ion tu tak kisahlah. Maksudnya anion dia tu nak guna apa-apa pun tak kisah. Contohnya katalah pelajar tak tahu nak guna apa, dia boleh tulis kat sini zinc 2+ aqueous pun boleh juga. Yang penting kalau kita guna elektrod zinc, mesti elektrolyte dia it contain zinc 2+ ion aqueous. Including phases kena label Okay. And then at the cathode, sekarang ni dalam contoh ini copper is cathode, is the cathode, and this electrode, the copper electrode is immersed or deep in the solution, aqueous solution that contains copper 2+ ion. For example here copper 2 sulfate, dia mengandungi copper 2+ ion.
Jadi itu dia. Maksudnya apakah elektrod yang kita guna? Kita mesti gunakan electrolyte that contains ion of the metal. Dalam contoh ini zinc and copper tu kan metal. Okey, saya nak tanya, zinc dengan copper ni active or inactive electrode? Aktif. Active electrode. Kita baru belajar tadi kan? Okey. The two electrodes are connected by wire. Saya dah terangkan, you tengok gambar rajah kat sini. The two electrodes dihubungkan oleh wire. And the two containers are connected by a salt bridge. Dua containers ini, for example, biasanya kita gunakan beaker, dihubungkan oleh salt bridge. And a voltmeter is used to detect voltage generated. Maksudnya kalau betul sel ini kita pilih anode cathode, kita tak pasang terbalik anode cathode tu, so dia akan convert chemical energy kepada electrical energy. Jadi electrical energy tu macam mana kita nak tahu terhasil? Maksudnya kita detect the voltage generated. Okay, baik, itu dari segi anatomi ataupun secara asasnya apakah komponennya. Okay, so now kita nak pergi macam mana dia bekerja. Bila saya guna yang ini, dia tak ada animation. Tak apa, saya tunjuk yang PowerPoint sekejap. Okay, yang this one Okay, so kalau you tengok kat sini, okay, saya gunakan ni. Okay, so now we have two containers, right? Okay, so kita ulang tadi, dalam container ni kita letak apa? Electrolyte, right? Okay, tak kisahlah anode cathode tu belah mana, yang penting dia mesti betul dan kita tak salah pasang. Okay, for example, I use the left beaker. I place zinc sulfate aqueous solution. Okay, so this electrolyte contains zinc 2+ ion. Okay, untuk container satu lagi ataupun another one beaker, saya letakkan copper sulfate aqueous solution where it contains copper 2+ ion. Okay, jadi sekarang kita baru letak electrolyte. And now we are going to place the electrodes. Jadi kalau kita gunakan electrolyte that contains zinc 2+, kita mesti gunakan electrode-nya zinc electrode. And copper tadi, electrolyte tu ada copper 2+ ion. So kita akan gunakan copper electrode. Okay, so for galvanic cell, anode is negative, cathode is positive. Okay, jangan risau, nanti saya ajar macam mana nak tahu zinc cathode tu, zinc tu anode, cathode, copper tu cathode. Nanti. Okay, now these two electrodes are connected by using wire through voltmeter. Tapi you jangan lukis yang macam ni lukis simbol V saja. Ini nak tunjuk animation saja. Okay. So what happened? Okay. What happened? The two containers are connected by using salt bridge. Alright. Jadi electron flow kena tunjuk pada wire ni. Tadi kan saya dah tunjuk, kita kena tunjuk macam ni. Ini sebab gambar animation saja. Tunjuk pada ni. Electrons flow kena tunjuk. Okay. So now, apa yang berlaku? Sekejap. Okay, patah balik. Sekejap. Saya tak biasa guna PowerPoint. Dah lama tak guna PowerPoint waktu present. Okay, jadi elektron hanya akan mengalir untuk galvanic cell ni. Okay, maksudnya sel ini akan menghasilkan electrical energy ni bila proses yang berlaku di anode tu adalah oxidation, di cathode tu adalah reduction dan mesti ada salt bridge. Okey, ini gambar rajah ni dia tak tunjuk ion salt bridge tu apa. Lepas ni saya terangkan salt bridge tu mesti ada apa. Okey, secara gambarannya kalau voltage is generated, macam mana kita tahu? Jarum voltmeter tu akan naik memberikan bacaan E cell ataupun E naught cell. Kalau standard condition E naught cell lah greater than 0, positive value lah. Okay, so pastikan boleh lukis gambar rajah galvanic cell secara 2D ni dengan baik. Okay, so what happens at the zinc electrode? Saya harap pelajar gunakan refer nota masing-masing. So saya tak nak guna yang ni, saya nak guna saya punya ni tadi. Okay, so what happened at the zinc electrodes? Okay, apa yang berlaku pada zinc electrodes? Saya perlukan gambar rajah sebab saya nak refer sekejap saya copy. Saya copy yang ni, this one. Okay. Mana ni? Okay, sekejap. Sebab hari ni agak pack, saya tak sempat nak prepare slide ni dengan baik. Tapi saya tengoklah nota tu. Okay, so now, okay. Boleh baca tapi saya akan terangkan. I will explain. Okay, so now zinc metal which is anode immersed in a zinc 2+ electrolyte.
So siapa kita punya electrolyte? Solution of zinc sulfate. Tengok gambar rajah ni. So this is the zinc electrode which is anode, which is a terminal, negative terminal. Okay, if we compare zinc and copper, zinc is more electropositive. Okay, apa maksud more electropositive? Pernah belajar ni masa sekolah menengah. Apa maksud zinc is more electropositive than copper? Apa maksudnya? Zinc lagi mudah apa? Tendency to release electron tu. Zinc has more tendency to release electron. Maksudnya zinc tu lagi mudah nak melepaskan elektron berbanding copper. So nanti masa sekolah dulu awak gunakan electrochemical series, tapi di matrik ni kita gunakan juga electrochemical series tu, tapi yang sebenar-benarnya. Di sekolah tu untuk level sekolah lah, tapi kita akan refer ni. Yang dipanggil dia tulis kat sini standard reduction potential. So saya akan tunjuk nanti. Okay. So, since zinc is more electropositive than copper, where zinc has more tendency to remove or release electron, jadi apa yang berlaku? Zinc akan jadi anode. Disebabkan zinc itu lebih elektropositif, dia akan jadi anode. Tetapi terminalnya negatif. Nanti saya terangkan kenapa dia negatif. So, apa yang berlaku di anode? Di anode ini mesti berlakunya oxidation, where electron must be released. So ini adalah half cell equation yang berlaku di anode. Zinc solid remove 2 mole of electrons, dia akan produce lagi zinc 2 plus ion dalam container ini. Dalam ni tadi ada zinc 2 plus, dia hasilkan lagi zinc 2 plus. So you can see here, di anode elektron terhasil, dia produce elektron. Sebab dia release elektron kan, zinc tadi release 2 mole of electron. It shows that zinc is the negative electrode because since it is a source of electrons. Disebabkan elektron itu generated, terhasil di anode untuk galvanic cell. Jadi anode adalah negative terminal. Jangan terbalik dengan electrolytic cell ya. Sebab mungkin ada yang ingat pasal elektrolitik. Tapi kita tengah bercakap pasal galvanic cell ni sekarang. Okay, jadi apakah proses yang berlaku di anode? It is oxidation. Alright. Okay, so now let's continue with the next electrode. Okay, maksudnya sekarang ni you pegang dengan elektron tu. Elektron yang terhasil tu tadi bergerak ke mana? Dia akan move through wire. Okay, dan bergerak ke cathode. Okay, sekarang kita nak cerita pasal cathode. So I will bring this diagram. Okay. So tak habis lagi ni tadi. Pasal apa ni? Pasal anode. Okay. Jadi kalau you tengok kat sini, okay, zinc metal dissolves. Okay, you tengok elektrod zinc ni tadi adalah dalam bentuk metal strip, kepingan logam. Jadi bila zinc ni remove electron and produce more zinc 2 plus, maksudnya dia ni akan dia punya zinc metal tu akan dissolve. Sebab dia produce more zinc 2 plus. So what happen? The mass of zinc electrode decreases. Kalau kita timbang berat zinc sebelum dengan selepas, maksudnya you will notice that the mass of the zinc electrode decreases. So, since tadi kita dah belajar bahawa zinc is more electropositive than copper, so oxidation process occurs at the anode terminal. So now, zinc 2 plus ions enter the zinc sulfate solution. Maksudnya dalam container di anode ni, banyak lagi zinc 2 plus terhasil. And elektron pula dia akan move through wire. Okay, so now kita pergi pula kepada cathode. Okay, what happened to the copper electrode? Okay, what happened to the copper electrode? So saya paste kat sini. Okay, copper electrode. So kita cerita dulu dari awal, copper metal immersed in copper 2 plus electrolyte, which is copper sulfate, copper 2 sulfate. Okay, ini dia punya electrode, ini dia punya electrolyte. Okay, the electrons from zinc metal, nampak tadi zinc dia telah release 2 mole of electrons, moves out through the wire, okay, bergerak through wire and enter the copper metal. Siapa copper metal tu? Copper electrode. So now, kita tahu tadi di anode berlakunya oxidation, where oxidation tu adalah satu proses electron is released, tapi di cathode reduction berlaku. Jadi bila reduction berlaku, apa yang berlaku? Elektron tadi yang bergerak through wire tu must be accept. Dia akan diterima oleh siapa? Copper ions from the solution accept electrons. Dalam container ni, dalam beaker ni ada copper 2 plus kan? So dia akan accept electron. Jadi when copper 2 plus aqueous accept 2 mole of electron,
copper solid deposited. Maksudnya copper 2 plus reduced to copper solid, mengalami reduction. Jadi sekarang copper is the positive electrode. Okay, jadi itu proses. Saya tak pasti macam mana soalan final. Adakah dia nak tanya, mungkin dia suruh explain ke, saya tak pasti. Kalau ada info ni lah, sebab dulu-dulu pernah dia suruh explain. Tapi sekarang ni macam dia bagi soalan yang macam kira, kalau explain pun sikit-sikit. Tapi kena tengok soalan pasir tu macam mana. Kalau dia suruh explain how the cell works, macam ni lah cerita dia. Okay, jadi sekarang saya dah cerita pasal anode cathode. Okay, sekarang saya nak cerita pasal proses yang berlaku di copper electrode. Okay, so since copper 2 plus ion, tadi copper 2 plus ion equals accept 2 mole of electrons, so copper solid akan deposited. Jadi ini adalah proses reduction. Ini adalah proses reduction, penurunan. Okay. Nampak mesti tahu nak tulis reduction and oxidation equation. Okay, so now copper is deposited. Yang mana ni? Copper solid deposited. Dalam bahasa Melayu deposited ini maksudnya terenap. Mungkin ada yang belajar dalam bahasa Melayu dulu kan, terenap at the copper electrodes. Okay, apa maksud copper deposited? Copper is deposited at copper electrodes. Maksudnya sekarang saya gunakan warna hitam. Ini copper electrode. Jadi bila proses reduction itu berlaku, copper ion tu tadi, copper 2 plus, dia jadi copper solid. So lagi banyak copper solid terhasil, dia terenap pada copper electrode. So bila kita timbang mass of copper, you will notice that the mass of copper electrode increases later after the reaction ataupun sel itu telah berfungsi dengan lengkap lah, ataupun kita dah stop, kita timbang, maksudnya dah siap eksperimen tu, kita timbang, kita akan dapati mass of copper electrode tu sebelum dengan selepas tu akan bertambah disebabkan proses reduction ni tadi produces copper solid. Okay, right, so kita akan nampak observation lah kat situ sebenarnya, where copper solid ni adalah brown precipitate. Okay, itu dari segi macam mana apa proses yang berlaku di anode dan cathode. Okay, sekarang saya nak sambung dengan salt bridge. Okay, ataupun dalam bahasa Melayunya titian garam. Okay, salt bridge. Okay, so ini contoh salt bridge yang biasa kita gunalah dalam makmal. Dia macam bentuk tube U, inverted U tube. Okay, kalau saya baca buku dia tulis inverted U, bukan YouTube internet tu tube U. U tube. Okay, containing a salt solution. Okay, inverted U tube containing a salt solution. Alright, maksudnya nanti kita akan masukkan salt solution. Nampak? Contains a salt solution. Okay, dan salt solution itu mestilah yang non-reacting ions dengan kita punya electrolyte dan juga kita punya electrode. Maksudnya sekarang the electrolyte ataupun the salt solution used in a salt bridge must be inert. That is, it must not react with either the electrodes or the electrolyte. Maksudnya larutan yang kita nak isi dalam salt bridge ni tak boleh tak boleh samalah dengan kita punya electrolyte dalam beaker tu. Maksudnya tak boleh bertindak balas. Dia tak akan bertindak balas dengan electrolyte, tak akan bertindak balas dengan kita punya electrode. Okay, what are the example of the salt solution that can be used in the salt bridge? Kita boleh gunakan potassium chloride, potassium nitrate, sodium sulfate, which act as a liquid wire. So fungsi salt bridge ni dia macam liquid wire, tapi bila ditanya what is the function of salt bridge, you jangan tulis as a liquid wire. Macam mana dia jadi liquid wire? Allowing ions to flow and complete the circuit to maintain the electrical neutrality of the cell. Nanti saya terangkan. Jadi maksudnya the salt bridge is used to maintain the electrical neutrality of the cell, where it allows the ion to flow and complete the circuit. Okay, nanti saya tunjuk gambarnya sekejap. Okay, so saya tunjuk yang PowerPoint yang ni. Okay, this one Oh sama je, yang bawah tu nanti saya tunjuk. Okay, jadi kalau you tengok di sini, dia ada cerita. How does the cell maintains its electrical neutrality? Kita menggunakan contoh yang sama, sel zinc dengan copper tu tadi. Okay, so we know that at the left side, which is anode, okay, what happens? Zinc metal undergoes oxidation. So zinc 2 plus ions tadi tu enter the solution, okay, causing an overall excess of positive charge. Nanti saya tunjuk gambar animation. Okay, so at the cathode, maksudnya sekarang copper 2 plus ion leave the solution.
Di cathode, copper 2 plus ion ni leave the solution tu kenapa? Sebab dia ni sekarang dia akan accept 2 mole of electron and produce more copper solid. Okay. Kalau kita guna zinc sulfate tadi kan, di cathode kita gunakan copper to sulfate, maksudnya sekarang bila di anode zinc metal kita tu mengalami oxidation, dia akan produce lagi zinc 2 plus. Jadi sekarang maksudnya dalam container di anode kita tu zinc 2 plus tu dah banyak sekarang. It shows that overall excess of the positive charge yang datang daripada zinc 2 plus tu dah berlebihan. Okay, itu di anode. Di cathode pula, copper 2 plus accept 2 mole of electron and dia produce copper solid. Copper solid is deposited. Jadi amount copper 2 plus ion dalam beaker di cathode tu tadi sudah berkurangan. Itu maksud dia copper 2 plus ion leave the solution. Jadi apa yang ada dalam kita punya container di cathode ni, sebenarnya dalam tu ada copper 2 plus masih ada lagi. Tapi sekarang dia sudah berlebihan negatif ni. Negatif ion datang daripada sulfate tu. So kalau you tengok kat sini dia kata overall excess of negative charge. Negative charge tu sebenarnya merujuk kepada sulfate ion dalam copper sulfate. So yang kat sini overall excess of positive charge tu merujuk kepada zinc 2 plus. Dia dah makin banyak dalam beaker. Jadi kalau tak ada salt bridge, itu menunjukkan apa? Di sebelah anode positive charge berlebihan. Di sebelah cathode negative charge berlebihan. Jadi dia punya electrical neutrality tu tidak dapat dikekalkan. So to maintain the electrical neutrality, that's why kita perlukan, sel itu perlukan salt bridge. Jadi salt bridge kita tu katakanlah kalau kita gunakan KCl. Okay, macam contoh ni tadi kita guna KCl kan, saya ambil contoh. Gambar rajah ni. Okay, saya clearkan dulu. Sekejap. Okay, semua pula padam. Sekejap back. Okay. Sorry. Saya kena ni. Okay. Kalau kita, saya kena padam satu-satu sekejap. Okay. Jadi kalau saya gunakan salt bridge kita ni, potassium chloride. Dalam potassium chloride aqueous solution, dia ada K plus potassium ion and chloride ion. Okey, sekarang di anode kita ni tadi, dia dalam ni dah banyak zinc 2 plus, berlebihan. Sulfate ion masih ada tapi sekarang yang excess tu zinc 2 plus. Kenapa zinc 2 plus berlebihan di anode? Boleh tak respon? Kenapa? Datang daripada mana zinc 2 plus yang berlebihan di anode ni? Datang daripada mana? Proses apa? Daripada proses oxidation kan? Oxidation. Yes, oxidation. So now, disebabkan di anode kita tu sudah berlebihan positive charge. Jadi to maintain the electrical neutrality, chloride ion, if you use potassium chloride ion you nampak kat sini, dia akan flow to the anode to maintain the electrical neutrality. Dia bukan react, dia nak neutralkan. Dia nak maintain the electrical neutrality antara, sebab sekarang ni charge positif tu dah berlebihan kan. So di cathode pula, kat dalam ni masih ada copper 2 plus, tapi saya tak nak cerita pasal copper 2 plus sebab copper 2 plus dia dah mula accept electron and deposited. So dalam beaker di cathode tu sudah excess sulfate ion. Jadi sekarang charge negatif di cathode sudah excess. So to maintain the electrical neutrality, K plus from the salt bridge, ion positif daripada salt bridge solution akan move to the cathode to maintain the electrical neutrality. Of course lah, kalau excess positif yang berlebihan, mestilah ion negatif daripada salt bridge tu yang akan bergerak ke anode. Kalau di cathode yang berlebihan tu kan ion negatif. Jadi nak maintain electrical neutrality, mestilah charge yang berbeza. Jadi K plus daripada KCl, salt bridge tu akan bergerak ke cathode to maintain the electrical neutrality. Jadi you tengok di sini, saya tunjukkan. Okay. Ini contoh. Kalau you nampak kat sini, ni zinc 2 plus di anode ni tadi. Kita punya anode ni adalah negative terminal kan. So what happen? Zinc solid remove 2 mole of electron. So dia akan menghasilkan zinc 2 plus ion aqueous. Okay. Nampak? Jadi kat dalam beaker kita ni sudah berlebihan zinc 2 plus. Sekarang ni kalau you tengok gambar ni tak ada salt bridge. Okay. So dia makin banyak. Jadi sekarang ni di cathode pula nanti you tengok bila saya tekan ni elektron akan bergerak. Tapi disebabkan dalam ni di sini
ion positif tu dah berlebihan. Jadi electrical neutrality tidak dapat dikekalkan. So to maintain the electrical neutrality, kita letak nampak? Salt bridge. Okey. Ya, nanti saya terangkan. Pasal kalau saya baca tu macam tak seronok. So saya letak salt bridge. Jadi bila saya letak salt bridge, okay, electrical neutrality tu dapat dikekalkan. To maintain the excess positive charge yang berlebihan di anode, ion negatif daripada salt bridge tu akan bergerak. Maka proses itu akan berlaku lah. Maksudnya proses oxidation and reduction akan terus berlaku. Disebabkan adanya salt bridge tu. So tadi tu bila tak ada salt bridge, kenapa macam sel tu mati tiba-tiba kan? Sebab charge sudah berlebihan di anode dan di cathode. So kalau you patah balik, okay, saya patah balik pada slide ini. You boleh baca dalam nota awak, dia kata as the zinc rod dissolve, zinc metal tu dissolve, the concentration of zinc 2 plus in the left beaker increase. Sebab more zinc 2 plus ion is produced. The reaction stops because the net increase in positive charge is not neutralized. Sebab dalam beaker di anode ni sudah berlebihan ion positif. So this excess charge build up can be reduced by adding a salt bridge. Jadi nak neutralize kan, nak maintain electrical neutrality, nak neutralkan ion positif yang berlebihan. Okay, dan nak neutralkan disebabkan dia berlebihan kat sini, maksudnya dia nak bergerak ni, elektron nak pergi ke cathode tu susah lah sebab ion positif yang lebih. So kita akan letakkan salt bridge. Jadi bila ada salt bridge ni macam tadi ni, maka electrical neutrality dapat dikekalkan. So excess charge itu kita dapat settlekan lah disebabkan adanya ion positif and ion negatif from the salt solution from the salt bridge. Okay, so you tengok kat sini, kalau kita gunakan zinc sulfate, copper sulfate, salt bridge kita takkan mengandungi ion yang sama dengan kita punya elektrod ataupun electrolyte. Sebab dia takkan react dengan metal tu sendiri ataupun elektrod tu sendiri. Okay, jadi kalau ditanya what is the function of salt bridge and explain, sepatutnya pelajar mesti boleh jawab. So kena membaca, bila macam ni kena baca sikit baca dan mesti pandai buat ayat. Okay, so itu dari segi components and how the cell works, right? So ini saya dah terangkan tadi, saya dah tunjuk. Okay, ni pun saya dah tunjuk. Okay, saya nak tunjuk yang ni sekejap. So kalau you tengok ni gambar ni tak ada animation Okay, jadi kalau you tengok pada voltmeter, dekat sini ni ada voltmeter kan? Bacaan pada voltmeter ni. So ini adalah kalau dia pada standard condition, apa yang appear pada voltmeter tu kita panggil dia E node cell. So sekarang ni dia boleh jadi kat sini, boleh jadi E node cell if the cell is operate ataupun beroperasi pada standard condition, or boleh jadi E cell. Maksudnya pada bukan standard condition. Kalau you tengok kat sini positif kan, maksudnya dia adalah spontaneous reaction lah. Dia tak perlukan external source, tak perlukan electrical energy. Dia sendiri convert daripada proses chemical reaction iaitu oxidation di anode. Berlakulah pengaliran elektron and then dia convert kepada electrical energy. Itu maksud voltaic cell, menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrikal. Okey. Baik, kalau kita pergi dengan lebih detail, ini gambar daripada buku international ini mikroskopik punya gambar lah. Maksudnya kalau di anode kita ni tadi adalah zinc kan. Zinc tu adalah anode which is a negative terminal, cathode adalah positive terminal. You nampak apa yang berlaku pada zinc electrode tu? Zinc nampak kat sini. You boleh tengok nota zinc solid accept 2 mole of electron, dia akan produce lagi zinc 2 plus. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Dalam erti kata paling mudah, zinc metal itu melarut, menghasilkan zinc ion tu lagi. Nampak zinc ion. Okay, jadi dalam kontainer kita ni nanti ada zinc 2 plus tapi dia dineutralkan, zinc 2 plus yang berlebihan tetapi dineutralkan oleh salt bridge punya ion Okay, di cathode pula bila copper 2 plus ion ni accept elektron, dia akan mengalami reduction. So you nampak kat sini copper ion converted to copper solid deposited. Jadi lagi banyaklah copper metal yang akan terenap pada elektrod kat sini. So kita akan nampak kalau kita buat eksperimen, kita nampak ada pepejal warna brown akan terenap deposit dekat situ. Okay, kalau diminta untuk menuliskan overall reaction, okay, okay, contoh kat sinilah sebab ini adalah overall reactionnya. Saya boleh terus ajarlah kat sini, saya terus ajar supaya you nampak kita tak payah go through satu-satu slide. Okay, sekejap. Okay, boleh take note terus.
Okey, di anode tadi apa yang berlaku? Tulis macam ni, anode negatif kan. Okey, saya nak tanya proses apa berlaku di anode kelas? Oxidation. Okey, oxidation. Okey, oxidation. Tulis macam ni. So apakah proses yang berlaku oxidation? Siapa yang mengalami oxidation? Zinc solid remove 2 mole of electron. So dia akan form lagi zinc ion aqueous. Alright. Okey, di cathode, alright, cathode adalah reduction. Okay. So tulis kat sini reduction berlaku di cathode and its terminal sign positive. So copper ion aqueous accept 2 mole of electron and produce ataupun copper solid is deposited. Jadi daripada sini actually kita boleh dapat overall equation. Overall equation for the cell. Okey, jadi berapa banyak elektron yang move to anode, dia mesti sama. Bilangan elektron ni kita mesti equalizekan dia. Jadi you nampak kat sini kita boleh cancel out. So that's why you nampak pada nota awak tu overall equation is zinc solid plus copper 2 plus ion aqueous. Okay, converted to zinc 2 plus ion aqueous plus copper solid. Nampak kat situ So this is the way how we write the half equation. Okay, yang ini kita panggil dia, saya gunakan pen hijau. Yang persamaan di anode ini kita panggil dia half equation. Half reaction equation. Half reaction equation di anode and cathode. And yang bawah ni adalah overall equation. Jadi kena ingat bilangan elektron yang loose from the anode mesti sama dengan yang diterima di cathode. So that's why we have to equalize the number of electrons. Okay, setakat ni jelas tak dari segi bagaimana galvanic cell berfungsi? Okay? Boleh, madam. Alright. So now kita pergi ke apa yang tu? ID Irfan. Okay. So now let's move to the mungkin benda yang baru bagi awak, cell notation ataupun bahasa Melayunya notasi sel. Okay. Sekejap Oh tak ada. Saya nak gambar tu tadi. Saya nak gambar yang ni. Sebab senang nak cakap pasal sel tu. Sekejap sabar Sorry lah, memang jadual saya agak pack hari ni. Tak sempat nak biasanya saya menghadap ni. Setiap petang sebelum kelas saya akan menghadap slide. Mana nak edit ke saya akan buat. Tapi hari ni memang tak sempat. Okay. Dengan berbengkel lagi. Okay. So saya masukkan kat sini. Okay. Yang sebelah sini saya kecilkan sikit. Okey, jadi apa itu cell notation? Bahasa Melayu dia notasi sel. Okey, kalau saya tengok cell notation ini, okay, this is we call it cell notation. Saya boleh tahu siapa anode, siapa cathode. Okey. Okay, tadi kita belajar gunakan cell diagram. Anode kita adalah zinc, cathode kita adalah copper. So, in the cell notation, if you are going to write the cell notation, at the left side, di hujung sebelah kiri tu, kat sini, ini adalah anode. Nampak? Anode kita dalam kes ini adalah zinc solid. So kalau sel lain, mesti anode dia lah. Okay. At the far right, sebelah kanan sekali, ini adalah cathode. Nampak? Kita punya cathode kan copper, kita punya anode kan zinc. Okay. Kemudian, the zinc solid is deep or immersed in zinc ion electrolyte. Kita masukkan zinc solid itu dalam electrolyte apa? Zinc sulfate ion ataupun kita boleh wakilkan sebagai zinc 2 plus. Jadi, okey. Disebabkan zinc kita ni, kita punya elektrod itu dengan kita punya electrolyte itu adalah phase yang berbeza. Sebab apa? Zinc kita punya elektrod anode tu adalah solid. Kita punya electrolyte adalah aqueous. So they have different phases kan. So kita gunakan nak bezakan phase boundary itu kita gunakan slash yang single ni. So nampak ni. Ini nak tunjukkan fasa zinc solid dengan zinc ion aqueous tu berbeza. Kalau tak ada tu salah Okay. And then kita kena letak aqueous phase dia and the concentration. Kalau dia punya concentration tu 1 molar, 1 molar. Contoh, kalau sel itu beroperasi pada standard condition, the concentration must be 1 molar. Okay. Maksudnya kena letak phase dengan concentration dia yang dinyatakan dalam soalan. Okay, yang double slash ini represent the short bridge. Sebab nampak kat sini kita ada short bridge kan. Jadi dalam cell notation tu kita nak tunjukkan short bridge tu menggunakan apa? Double slash ini. And then you nampak di sebelah kanan
kita nak tulis apa dekat cell notation? Dia punya electrolyte dulu, copper 2 plus ion, aqueous and its concentration and followed by its electrode, copper solid. Okay, so kena ikut macam ni, tak boleh ubah kedudukannya. Ini adalah cell notation yang memang dah standardized, mesti macam tu kedudukannya. Okay, jadi depends kepada sel kita lah, siapa anode, siapa cathode, siapakah dia punya, berapakah dia punya concentration. Dan kena ingat juga kita punya elektrod ni mungkin juga ada yang melibatkan gas. Nanti kita lihat. So kalau gas kena letak pressure pula, tekanan dia berapa. Okay, ini contoh. This is some example for the cell notation. Okay, so kalau you tengok kat sini, ini kalau saya ada contoh silver metal, dia punya elektrod dengan platinum. Nampak? Platinum adalah inert or active electrode? Class, platinum. Inert. Inert electrode. Okay, jadi you nampak kat sini, the silver metal immersed in silver ion aqueous and then the concentration. And then we have here, cuma yang ini short bridge kita. Short bridge okey lah. Cuma platinum tu kan dia inert electrode. Jadi dia mesti ada satu tapak untuk dia lakukan tindak balas di cathode lah dalam kes ini. Jadi sebab itu di sini dia ada satu lagi, you nampak ada chlorine gas. Ini depends kepada gas kita, gas pula, sel yang kita gunakan lah, siapa dia punya elektrod. Ini contoh contoh. Yang kita akan guna nanti adalah hidrogen. Itu contoh biasalah. Ini contoh tadi. Boleh jadi concentration dia 0.1, 0.01. Apa-apa concentration kena ditulis dalam cell notation. Okey. Baik, ini tadi saya dah terangkan. You nampaklah ni contoh kat bawah ni, macam-macam sel, macam-macam bentuk. Bukanlah macam-macam bentuk. Dekat dalam ni nak tulis apa ni? So dia akan jadi macam-macam. Tapi saya rasa level awak ni tak pernahlah keluar yang susah-susah macam ni. Okey, yang biasanya boleh pelajar buat lah. Okey, alright. So now, ini pun benda yang sama saya dah sebut tadi apa. Electrodes appear at far right and left of the notation. Di paling hujung kiri mestilah anode ke cathode yang ni anode ke cathode dalam contoh ni tadi? Zinc apa? Anode, copper adalah cathode. Alright. So yang lain tu adalah dia punya electrolyte. Okay. Next. Ini pun saya dah ajar macam mana kita nak dapatkan overall equation. Okay. Cuma dalam slide ini dia nak tegaskan, and then saya nak emphasize juga. Okay. This is the half cell equation at anode and cathode. Okay. So you nampak asalnya persamaan okey sekejap apa yang saya tahu selain kita tulis reduction and oxidation, you tulis juga dalam contoh ni tadi. Kalau tengok kat sini, okey, kita tengok contoh ni antara silver dengan copper ni kan, siapa anode siapa cathode, tengok pun dah tahu dah. Copper solid ke silver solid yang anode? Copper. Copper kan, sebab dia oxidation kan. Bila menulis, sebab saya pun nak ajak untuk you jawab exam, you tulis kat sini anode. Kan? Anode tadi apa saya tulis? Negatif kan? Negatif terminal tu tuliskan. Tambah dekat nota. Katalah dash kat sini anode negatif. Tak kisahlah macam mana you buat, tapi mesti ada notas ni. Ada label anode dan juga sign dia. Maksudnya saya tulis kat sini lah anode negatif. Nak tulis oxidation kat ujung tu pun tak apa. So sekarang ni kalau saya nak cakap pasal cathode tu sebenarnya. Kalau nak ikutkan cathode kita ni asalnya kan silver ion. Okay, dia kalau kita buat berdasarkan silver saja, dia mesti accept 1 mol elektron untuk form ataupun deposit sebagai silver metal. Tetapi you kena ingat, copper solid tu yang mengalami oxidation, dia remove 2 mol of electron. Jadi 2 mol of electron itu akan mengalir move through wire to the cathode which is accepted by the silver ion. Jadi berapa banyak elektron remove from anode mesti sama dengan yang diterima di cathode. So that's why dia darab 2 di sini ya. Okay, so that's why at the end kita akan dapat overall equation. In terms of cell notation, ini kena dengar betul-betul. Dari segi cell notation tidak mengambil kira stoichiometrical coefficient. Mentang-mentang lah dalam kita punya overall equation ni ada 2 mol of silver ion, 2 mol of silver metal. Kita tak boleh masukkan dalam cell notation. So it is totally wrong. Memang salah. So cell notation tidak mengambil kira
stoichiometrical coefficient from the balanced chemical equation. Ambil kira kena ni kena take note jangan salah. Kalau salah tu kat situ rugilah. Sebab kadang-kadang soalan tak minta half cell equation, dia terus minta cell notation. Tapi kalau you tengok biologic, nak buat cell notation mesti buat dulu half cell equation, anode, cathode dan overall equation. Baru kita boleh tulis yang ni. Okay. Alright, contoh saya tunjuk kat sini lah. Contoh, saya kecilkan skrin yang ni je. Menggunakan contoh yang sama and then saya nak crop. Katalah saya crop yang ni Okey, saya tak nak yang ni. Soalan kata write the cell notation. Okey, saya dah ada overall equation ini. Okey, macam mana saya nak buat dia punya cell notation? Saya akan refer kepada overall equation. Jadi daripada overall equation saya dah tahu anode kita ni tadi adalah copper. So copper solid. Okey, kemudian ada electrolyte dia kan, must be immersed in electrolyte, single slash, copper ion. Okey, aqueous. Okey, katakanlah concentration dia 0.1 molar. Ni contoh je. Okey, tutup kurungan. Lepas tu apa? Salt bridge kan? Betul? Betul tak? Betul? Betul, madam. Betul, lepas madam. Tu di sebelah kanan ni kita akan letak dulu electrolyte di cathode. Okey, silver ion. Okey, katakanlah concentration silver ion ni pula 1.0. Okey, molar dengan unit And then disebabkan electrolyte dengan electrode tu different phases, barulah kita letak macam ni. Okey, jadi untuk menulis cell notation memang kita perlukan overall cell equation. Nak dapatkan overall cell equation, kita mesti tahu half cell equation di anode dan cathode. So kalau tak boleh tulis semua tu, memang tak boleh jawab. Alright. Okay. Next. Ini contohnya lah. Kita ada zinc and tin metal ataupun stannum. Sama je. So kenapa electrons flow from the anode to the cathode? Because there is a difference in electrical potential energy between the electrodes. Nak cakap pasal electrode ni sebenarnya. Okay. Baiklah. Setiap elektrod kita ni, setiap elektrod yang kita gunakan dalam galvanic cell, dia ada dia punya ability to attract electrons. Okay. So the magnitude of the electrode potential depends on the tendency of the metal or non-metal to lose electron. Sekarang ni, kalau sel itu, bukan sel, elektrod itu, macam mana nak cakap Okay, you nampak tak simbol E not half cell ni? Okay, bila kita kata E not half cell, E not yang bulat kat atas tu kita panggil dia not. E not half cell ni actually merujuk kepada E not anode or E not cathode. Apa E not anode? Apa E not cathode? E not anode tu adalah electrode potential bagi anode yang kita gunakan. E not cathode adalah electrode potential bagi cathode yang kita gunakan. Setiap elektrod ada dia punya electrode potential masing-masing. Jangan risau, dalam exam dia berikan nilai elektrod yang ada dalam soalan. Okey, jadinya sekarang, alright. Okey, kalau you tengok kat sini, let's say I have zinc copper 2+ cell. Apa maksudnya? Saya ada sel yang ada zinc dengan copper macam tadi. Itulah contohnya. Okey, so kalau kita tengok zinc solid, okay, dia remove electron, loses electron and form zinc 2+. Okay. Copper ion accept electron, 2 mole of electron and deposit sebagai copper solid. Okay. Jadi it is impossible to measure the absolute value of an electrode potential directly. Sebenarnya kalau kita nak kira electrode potential bagi yang tepat bagi elektron tu agak mustahil lah. Jadi sebab itu macam mana awak pernah macam mana nak kata? Awak pernah dengar electrochemical series tak? Pernah kan masa sekolah kan? Betul? Betul. Macam mana electrochemical series tu yang awak guna tu disusun? Electrochemical series tu yang you belajar tu banyak melibatkan ion. Tapi sekarang ni saya nak cerita benda yang hampir sama. Macam mana dia boleh susun siapa kat atas, siapa kat bawah? Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu which metal has more tendency to remove electron? To loses electron. Jadi nak susun tu semua sebenarnya dia kena ada satu elektrod yang dijadikan sebagai
piawai ataupun dalam bahasa Melayunya sebagai reference ataupun sebagai standard. So actually nak dapatkan, kita nak tahu setiap elektrod tu dia punya nilai electrode potential value yang kita panggil dia anode, anode ataupun anode cathode tu, kita akan compare, kita akan pasangkan, kita akan pairkan setiap metal tadi, katalah zinc, okay, dengan standard hydrogen electrode ataupun SHE ni. Okay, so what jangan pening-pening, dengar je dulu. Okay, what is standard hydrogen electrode ataupun SHE? It is specially prepared platinum electrode immersed in 1 molar aqueous solution of strong acid. Okay, strong acid itu represented by H plus aqueous ataupun hydronium ion aqueous, through which hydrogen gas at 1 atm is bubble. Sebab ada perkataan standard, maksudnya dia ni, okey, saya tunjuk gambar rajah terus. Ini gambar rajah 2D. SHE ataupun standard hydrogen electrode. Okey. Apa yang ada kat sini, kalau you nampak, kita ada platinum electrode. Okey. Okey, platinum electrode disambung dengan wire ni nanti. Nanti kita akan sambunglah dengan voltmeter, dan kita nak pairkan dengan apa? Dekat anode ataupun cathode. Maksudnya SHE ni dia boleh jadi anode atau cathode. So sekarang ni saya nak ajar awak antara kenapa zinc tu tadi jadi anode, copper tu tadi kenapa jadi cathode. Okay, so sebenarnya saintis dia pairkan dulu zinc tu dengan apa ni namanya, standard hydrogen electrode. Okay, dalam standard hydrogen electrode tu ada apa? Okay, ada platinum electrode. Okay, kemudian ada macam satu apa ni kita nak panggil ni, macam takung nak kata takung pun bukan takung lah. Ada satu bekas yang ada inlet. Sekejap, sambil-sambil tu saya buka buku juga tak tengok nama dia ni apa. Oh, dia tak sebut bubbling around platinum electrode. Dia tak sebut nama alat tu apa. Yang ni. Yang ni lah, maksudnya ada satu inlet yang kita akan alirkan hydrogen gas at 1 atm. So ada perkataan standard kan tadi kan. Jadi pressure of hydrogen gas yang kita nak bubblekan ke sini mesti 1 atm. And then dalam SHE ni dia mesti ada electrolyte dia iaitu strong acid. So saya letak H plus je kat situ, concentration dia mesti 1 molar. So the value of SHE ni, nilai standard hydrogen electrode ni adalah 0.00 volt sebagai reference. Jadi, saya nak tahu zinc ni tadi, antara zinc dengan copper ni tadi, siapa nak jadi anode, siapa nak jadi cathode. Sebenarnya kita rujuk dulu zinc tu, kita pairkan dulu dengan SHE. Maksudnya saintis buat tu dulu. Kita ni tinggal guna je sebenarnya. Okey, jadi ceritanya, you tengok kat sini, dalam nota tu dah ada. Okey. Macam mana kita nak tahu standard reduction potential bagi zinc metal? Okey, maksudnya kan saya sebut tadi setiap elektrod ada nilai standard reduction potential value. Maksudnya macam mana saya nak tahu nilai standard reduction potential bagi zinc? Apa benda ni madam? Memang inilah sebutnya standard reduction potential of zinc. Ini simbol dia. Oleh kerana standard, kenapa standard? E-note tu standard. Okey, reduction potential maksudnya keupayaan zinc untuk mengalami penurunan. Jadi simbol kat sini zinc 2 plus / zinc. Itu merujuk kepada proses reduction kan? Okey, jadi sekarang saintis buat, dia pasangkan, dia buat sel ni, dia construct galvanic cell di mana SHE tu akan jadi cathode dan zinc akan jadi anode. Jadi maksudnya kalau dia pasang macam tu, dia alirkan gas ini, so what happen? Didapati, saya cerita dulu, daripada eksperimen, bacaan pada voltmeter ini adalah positif 0.76 volt. Mesti ada unit volt. Okey, positif 0.76 volt. So E-note kat sini adalah apa? E-note cell. Okey, jadi berapakah nilai standard reduction potential bagi zinc? Okey, jadi sebenarnya kita ada satu formula. Saya terus ajar you tengok nota. So kita ada satu formula, E-note cell equals E-note cathode minus E-note anode. Okey, dalam kes ini, dalam gambar rajah ni, siapa kita punya cathode? Siapa kita punya cathode kelas? Zinc ataupun SHE? SHE. Ataupun standard hydrogen electrode kan. Okey, jadi dia sebagai cathode. So kita akan tulis kat sini. Saya tulis dulu. Pelajar kena tulis macam saya tulis. E-note kat sini adalah H plus H2. Sekejap saya nak tengok cara penulisan dia ni. Betul.
Okay. Sebab mesti cara tulis ni menunjukkan hydrogen ion tu mengalami reduction sebab namanya standard reduction potential. Okay, minus E naught anode. Anode kita siapa tadi? Metal apa ni? Zinc kan? Pelajar wajib tahu tulis macam ni. Dia tak boleh tulis formula umum saja. Okay, which is equal to E naught cell. Okay, daripada gambar rajah ni, berapa nilai E naught cell kita? Tengok, dah ada dah E naught cell tu. Berapa? Positif? 0.76. Yes, positif 0.76 volt. Okey, nilai standard hidrogen elektrod ni adalah 0.00 volt. Jadi, bila kita selesaikan secara matematik yang simple sahaja ni, you tekan calculator, you akan dapat nilai standard reduction potential value bagi zinc berapa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif berapa? 0.76 volt. So this is the standard reduction potential value bagi zinc. Jadi sekarang antara zinc dengan SHE, nilai standard reduction potential bagi zinc tu more negatif sebab SHE tu kosong. Okay, settle untuk zinc. Sekarang kita nak tengok copper pula. Okay. Okay. So ini sebelum ke copper dia cerita pula pasal ni lah, pasal half cell equation sebab kita pasang sel apa tadi? SHE dengan zinc. Jadi apa yang berlaku, tak apa saya tunjuk juga di anode tadi ni, anode zinc undergoes oxidation, okay, and SHE undergoes reduction. Jadi bila kita tulis half cell equationnya macam ni lah, and then make sure equalize number of electrons, kena balance kan, maksudnya equation yang kedua ni, cathode ni darab 2, so you dapat this is the overall cell equation. Jadi kita boleh buat cell notation sekali lah kalau kita dah tahu overall ni kan. Okay, okay, terlupa pula, dah ada kat atas ni. Okay, you nampak yang atas ni adalah cell notation. So baguslah ada kat sini sebab kita boleh terus pergi kepada cell notation yang ada gas. So kita punya anode ni tadi adalah zinc. Ini adalah kita punya anode. Nampak? Ini kita punya electrolyte. Electrolyte di anode. Electrolyte. So ada dia punya phase, ada dia punya concentration. Salt bridge, nampak tak? SHE kita ni adalah yang ini ni semua. Ini semua SHE. Sebab dalam SHE kan ada platinum. Platinum tu sebagai pot, sebab hidrogen tu, SHE tu standard hidrogen. Hidrogen kan gas. So macam mana nak berlaku tindak balas? Jadi dia mesti ada satu tapak untuk berlakunya tindak balas. Jadi platinum tu lah sebagai inactive electrode dalam SHE tu tempat berlakunya proses apa ni? Reduction ni. So daripada H+ sampai ke platinum tu actually dia adalah SHE. Sebab kita tengah bercakap pasal zinc dengan SHE ni tadi. So ini cara kalau ada SHE nak tulis dia punya cell notation. So dalam kes ini SHE sebagai cathode lah. Okay, so this is the overall cell equation. Okay. Jadi ini saya dah tunjuk tadi. Ada satu lagi formula. Kalau pelajar tengok buku rujukan, cuma saya nak pelajar berhati-hati. Kalau pelajar nak guna formula yang ini, yang E naught cell equals to E naught reduction plus E naught oxidation. Yang saya tunjuk tadi yang ini ya. Yang saya tunjuk tadi yang ini. Sebab itu saya kata pelajar kena tahu ni nak buat macam ni. Kalau pelajar tu mungkin dia baca buku, ada buku guna yang ni, you kena berhati-hati bila dekat E naught oxidation. Sebab kita nak guna formula ni, kita akan gunakan nilai reduction, standard reduction potential. Tapi bila pelajar tu suka guna formula yang ni, pada E naught oxidation tu, dia kena tukar sign. Dia kena tukar sign. Okay, maksudnya untuk yang mengalami oxidation. Dalam kes ni tadi, you tengok, bila dia guna formula ini, dia akan dapat E naught standard reduction potential bagi zinc daripada pengiraan based on this formula positif. Tapi you tengok kat sini adalah zinc jadi zinc 2+ sebab oxidation. So yang kita nak cari adalah yang ini. Sebab itu saya tak berapa galakkan pelajar guna formula yang ni lah. Sebab dia kena hati-hati sikit. Tapi saya tak boleh lah tak ajar sebab mungkin ada pelajar yang baca buku. So tak kisah mana-mana tapi saya personally saya suka guna formula yang inilah. Sebab kita memang terus gunakan notation yang reduction dan terus dapat nilai tu. Tak payah tukar-tukar pun. Terus masuk je dalam formula. Kalau yang ni kena hati-hati sikit. Okay. So sekarang saya nak tentukan antara copper dengan SHE ni tadi, berapakah nilai standard reduction potential bagi copper metal? Sama juga saya pairkan copper metal dengan SHE. Bila saya pairkan copper metal dengan SHE, didapati, okay, ni SHE kita nampak, ni SHE.
Termasuklah platinum electrode dengan dia punya electrolyte ni. Ni SHE. Didapati voltmeter, jarum voltmeter itu naik memberikan bacaan positif. So E node cell kat sini, kalau you tengok contoh ini adalah positif 0.34. E node maksudnya dia pada standard condition. Sel ini beroperasi pada standard condition ketika ini. Sebab saintis buat eksperimen ini pada standard condition. Okey, jadinya sekarang macam mana saya nak tahu nilai standard reduction potential bagi copper? By using the same formula tadi, where E node cell equals to E node cathode, generally secara umum, minus E node anode. Dalam contoh ini, kita punya cathode adalah copper. Nampak? Sebab elektron move from SHE to cathode to copper kan? Jadi, kena tahu E node apa nak tulis ni? Copper 2 plus slash copper. Sebab mesti reduction. Sebab nama kat sini reduction potential value. Minus E node anode. Anode kita adalah SHE ni sekarang. So, H plus slash H2. Okay, reduction. Jadi kat sini E node cell lah. So bila kita ganti nilai, gantikan nilai E node cell tu which is positive 0.34 volt. Okay, equals. Okay, kita tak tahu yang ni kan. Kita tak tahu standard reduction potential bagi copper. Okay, so this one is 0.00 volt. Therefore, the standard reduction potential for copper metal or copper electrode is positive 0.34 volt. Jadi you nampak kat sini nilai standard reduction potential copper adalah positif 0.34. Nilai standard reduction potential zinc tadi tu kita dah kira negatif 0.76. Contoh tadi Okey. So yang ini adalah dia punya cell notation dan juga half cell equation lah bagi case tadi. Okey, bagi case copper dengan SHE. So yang ini adalah SHE kita. Okey. So the far right ni adalah platinum. Dalam tu you nampak kat sini hidrogen jadi H+. Okay, sebab kat sini ni you nampak tak proses oxidation. So kosong jadi positif 1. Sebab SHE ni dia jadi undergoes oxidation. Kat sini 2 plus jadi kosong. So kat sini reduction. Nampak jadi you nampak kat situ. So ini adalah overall equation. Alright. Ini untuk case kita pairkan copper dengan SHE. Tadi saya patah balik, terlupa nak cakap. Bila kita pairkan copper, bukan copper, zinc dengan SHE. Tengok dia punya ni. Tengok dia punya cell notation. Sekejap saya bersihkan dulu. Okey. Dalam cell notation kita ni dah nampak dah. Okey. Dekat sini ni, zinc solid, oxidation number dia kan 0. Jadi positif 2. So ini adalah oxidation. Tapi dekat SHE ni, okey. Platinum tu you kena tulis tapi you tak payah tengok dia punya oxidation number. From positive 1 jadi 0. So you dah nampak kat sini reduction. Cara kita nak tulis tu pun mesti betul. Okay. So jadi bila kita dah kira standard reduction potential value bagi copper and zinc dengan merujuk menjadikan SHE itu sebagai reference and standard iaitu PY. Okay. So formula ni sama saya dah terangkan tadi, kena hati-hatilah. Saya tak berapa galakkan lah. Okey. Jadi daripada contoh zinc dengan copper tu tadi, wujudlah satu table yang dipanggil standard electrode potential table yang merujuk ke dalam table tu ada apa? Ada nilai standard reduction potential bagi electrode. Dan nilai standard reduction potential itu diukur berdasarkan reduction. Contoh tadilah kan nampak kita tengok standard reduction potential. Okay, keupayaan elektrod itu untuk mengalami reduction. Jadi inilah sebenarnya cara macam mana kita boleh dapat electrochemical series yang kita guna masa sekolah menengah tu. Sebenarnya dia susun-susun macam ni dengan dia compare dengan apa tu SHE. Jadi kalau you nampak SHE tu mungkin kecil, nilai dia kat sini 0.00 volt. Okey, mana tadi zinc? Okey, kalau kita besarkan zinc adalah negatif dekat bawah. So you tengok kat sini, zinc yang dekat sini. Okay, saya gunakan warna hijau. Zinc yang dekat sini ni. Zinc. Negatif 0.76 volt. Mana tadi copper 2 plus jadi copper? Copper ni kena hati-hati sebab ada copper 2 plus jadi copper, ada copper 2 plus jadi copper plus. So copper 2 plus jadi copper solid yang ini, positif 0.74. Okay. Daripada
mungkin ada yang tertanya macam mana nak tahu zinc dengan copper tu siapa jadi anode, siapa jadi cathode. Kan tadi kita belajar cara nak tentukan nilai standard reduction potential value bagi setiap elektrod. So, the more positive the standard reduction potential for the electrode, okay, nampak ni yang saya tandakan star ni, lagi positif nilai standard reduction potential value, dia punya tendensi untuk jadi cathode lebih tinggi. The more negative the standard reduction potential value of the electrode, dia punya tendensi untuk jadi anode lagi tinggi. Jadi saya kecilkan sikit ni. Tadi saya tulis balik saya tulis balik berapakah nilai, tolong respon. Mesti ada yang ingat kan? Saya ingat je, saya nak belajar respon. Berapakah nilai standard reduction potential bagi zinc electrode yang kita kira tadi? Berapa? Negative 0.76. Negative 0.76 volt. Alright, good. So what is the value for the standard reduction potential bagi copper electrode yang kita baru kira tadi? Positive 0.34. Positive 0.34 volt. So ini adalah nilai standard reduction potential bagi electrode. So sekarang kita nak pilih siapa anode, siapa cathode. Dah bagi tahu kat sini. Lagi positif nilai standard reduction potential value, dia cenderung jadi cathode. So that's why you tengok tadi bila kita pasangkan sel zinc dengan copper, copper tu jadi apa? Cathode. Zinc jadi apa? Anode. Jadi kalau awak diberi 2 electrodes, maksudnya kalau soalan tu suruh dia suruh construct cell. Dia bagi katalah cell consist silver and copper. Suruh buat half cell equation semua kan. Jadi pelajar kena tahu nak pilih siapa anode dan cathode tu. Alright? Okay. So itu caranya. Jadi nanti dalam peperiksaan ataupun dalam soalan kita akan beri nilai inilah, nilai standard reduction potential bagi elektrod yang terlibat. Tapi untuk permulaan ni mungkin dalam soalan tutorial tu nanti tak ada. Saya bagi soft copy yang ini you print lah. Sebab kalau you letak dalam handphone susah you nak pilih. Kalau dia dah bagi dalam soalan, guna yang dalam soalan. Okay? Alright. Jadi terlupa. Bila dia cenderung jadi anode, apa yang berlaku di anode class? What happen at the anode? Oxidation or reduction? Oxidation. Di anode mesti oxidation, dah tulis satu dekat kotak warna kuning tu. Di cathode adalah reduction. Okay? Alright. Okay. So now, tadi saya ada jelaskan E-node cell. Okay, E-node cell. E-node cell tu apa? Nama penuh dia apa E-node cell? Standard cell potential yang dibaca pada voltmeter. So, what is standard cell potential? It is the difference in electrical potential of electrode. Perbezaan electrical potential ni, maksudnya bagi dua elektrod tu yang diukur pada standard condition, iaitu 298 Kelvin and the electrodes are in the standard state. Maksudnya kalau carbon, for example, carbon tu mesti solid, graphite, kalau copper mesti solid. Okay, so other names for standard, ada name bagi E-node cell ataupun standard cell potential, kadang-kadang soalan dia sebut EMF, electromotive force. Jangan risau, kita tak belajar macam fizik sangat ni. Nak bagi tahu je. And what is the SI unit for E-node cell? The unit is volt. Volt tu simbol V lah. Okay. And the voltage is measured by using voltmeter. So that's why untuk galvanic cell kita sambungkan wire tu dengan voltmeter. Okay, so ini tadi pasal standard state. Standard state maksudnya bila kita nak bina sel itu pada standard condition, pastikan you kena tahu standard condition bagi setiap elektrod itu mestilah kalau dia melibatkan gas, the pressure must be 1 atm. If the electrolyte used mestilah 1 molar for the solutions. Dan elektrod tu mesti dalam bentuk pure solid. Sebab itu zinc tu solid, copper solid. Jadi sebagai contoh di sini bila saya pasangkan, ni contoh. This one is zinc, salah. This one is zinc. Ini pun adalah galvanic cell. Tengah-tengah tu adalah dia punya salt bridge sebenarnya. Tapi dekat lab di matric ni kita tak guna beaker yang macam ni. Kita gunakan tube U tadi. So this one is copper. Jadi bila kita dah tahu siapa anode, siapa cathode tu tadi, dengan melihat kepada nilai standard reduction potential setiap elektrod, kita akan pasang dengan betul lah. Sebab kita ada nilai rujukan tu tadi kan, dan kita akan sambungkan dengan voltmeter.
Jadi bila voltmeter ni, kalau sel ini beroperasi pada standard condition, maksudnya apa? Zinc mesti solid, copper mesti solid, electrolyte ni mesti apa? 1 molar. So kalau melibatkan elektrod yang ada gas, pressure mesti 1 molar. So yang appear pada voltmeter tu adalah E node cell. Sebab itu ada E node cell. Letak positif positif 1.10 volt. Sebab kadang-kadang positif tu dia ambil kira juga. Jadi pernah di komen dia kata tak letak. So kesian lah kalau ditolak markah kan. So you tambah kat situ positif. Okey. Jadi ini contoh dibesarkan tadi, inilah gambarnya. Okey. Bila dibesarkan ini sajalah gambarnya ni. Okey. So now ini contoh. Saya nak tengok satu contoh. Calculate the standard cell potential for the following reaction. Kalau soalan dah bagi overall equation, ini adalah overall equation. Dia dah bagi persamaan keseluruhan sel. So apa yang dibagi ni, E node zinc, E node copper ni, actually this one adalah standard reduction potential bagi zinc electrode. And this one adalah standard reduction bagi copper electrode. Jadi sekarang kalau soalan itu sudah bagi overall equation, dia dah bagi overall equation, kita yang kena cari siapa anode, siapa cathode dalam soalan tu. Macam mana nak cari? Tengok proses. For example here you nampak zinc converted to zinc ion. So ini adalah proses apa? Oxidation. Copper 2 plus converted to copper solid. Ini adalah proses reduction. Saya tulis ringkas ya. Jadi bila kita pasang sel itu mesti ada elektrod. Siapa anode-nya? Dalam kes ini anode adalah zinc solid. Kita punya cathode adalah siapa? Siapa? Copper solid. Sebab saya tengok kat sini. Kebetulan kalau you tengok kebetulan nak pilih anode cathode pun kita akan pilih anode tu yang nilai more negatif atau more positif. Tadi tak pilih anode. Nilai standard More negatif. Mesti more negatif kan? Kalau cathode more positif. Kebetulan dia seiring. Sebab ada juga soalan dia trap yang overall equation tu dengan nilai ni dia kontradik. Tapi bila diberi equation saya kata ikut anode cathode dalam equation. Okay, so bila you gunakan formula apa nak kira? You akan gunakan formula ini. Cuma saya rasa saya pernah betulkan nota ni dulu ni. Maksudnya tak nak macam ni you tulis kat nota. Tulis macam ni. Sebab pernah di komen oleh pemeriksa. Cathode kita adalah copper. Anode copper 2 plus dengan copper tu dia subscript je, kecil je. And this one anode zinc 2 plus zinc. Lepas tu ganti nilai. Terus ganti nilai. Ganti nilai ini bawa ke sini. Tak payah tukar-tukar sign sebab kita guna formula yang ni. This one terus ganti. Okay, tekan calculator, dapatlah E node cell positif. 1.10 volt. Letak tanda positif tu. Sebab kalau dia spontaneous, dia positif. E node cell positif, greater than 0. Kalau non-spontaneous nanti dia negatif. Sebab tu tanda positif tu penting. Okey, setakat ni boleh memang saya rasa mungkin you terkejut sikit lah. Tapi inilah hakikatnya. Okey, so saya dah tunjuk satu contoh macam mana nak kira. Okey, jadi ni kalau gunakan formula yang ada oxidation reduction. So kalau soalan dia bagi cell rotation pun sama, tengok siapa anode, siapa cathode, nak kira nanti masukkan saja nilai. So you boleh go through dia punya pengiraan ini Okey, saya nak pergi kepada oxidizing agent and reducing agent. Saya rasa ini the last part. Okey, relative strength. Okey, relative strength of oxidizing agent and reducing agents. Okey, so kalau kita refer table tadi kan, apa yang kita panggil tu? Standard reduction potential table. Yang saya nak bagi soft copy nanti. Okey, dalam table tu tadi, ada pula saya tunjuk ini kejap. Dalam table ni tadi, namanya you nampak standard reduction, ada perkataan reduction. Equation kat dalam ni semua adalah equation berbentuk reduction, penurunan. Jadi bila kita nak pilih siapakah oxidizing agent, siapakah reducing agent, okay, by referring to that table, oxidizing agent ni dia berada pada left side on the half set equation. Okay, and reducing agent on the right side of the half equation. Okay, tiga equation ini
diambil daripada standard reduction potential table tu tadi. Dia keluarkan, dia salin balik kat sini. Okey, jadi kalau soalan tu pilih, kata state the oxidizing agent. Jawapan oxidizing agent tu yang sebelah sini. Ni oxidizing agent. Nickel 2 plus ion aqueous, copper 2 plus ion aqueous, silver ion aqueous, itu oxidizing agent. Tapi reducing agent adalah yang at the right side, on the right side of the half cell equation. Yang ini. Ini adalah reducing agent. Penting bila nak jawab soalan reducing agent adalah nickel solid, copper solid, silver solid. Okey. Jadi bila kita nak compare the strength of oxidizing agent, the strength of reducing agent. Okay. So you tengok kat sini, dia dah mulalah cakap, cakap almost 2 hours kan. Okay. The strength of oxidizing agent, ni increase up. Maksudnya kalau you tengok table ini, increase up tu maksudnya table tu ke atas ni, nilai makin positif. Okay, makin positif, okay, makin positif nilai standard reduction potential ini, dia akan jadi oxidizing agent yang paling kuat. Maksudnya kalau table ni lagi positif tu nilainya ke atas ke atas ni makin positif. Jadi makin positif nilai standard reduction potential value itu, species itu akan jadi stronger oxidizing agent. Jadi kalau kita tengok tadi oxidizing agent, kalau nak pilih sebelah kiri ke sebelah kanan, maksudnya jawapan tu mesti betul, you kena berhati-hati. Oxidizing agent mesti on the left side of the equation. Okay, jap. Mana tadi? On the left side of the equation. Jadi tu maksudnya sebab itulah ni kalau dikeluarkan daripada table tu, yang sebelah kiri ni dah oxidizing agent. Kalau reducing agent macam mana kita nak pilih? The more negative the standard reduction potential value, dia akan jadi stronger reducing agent. Maksudnya kat sini boleh catat lah. More positive apa? Standard reduction potential value. Okay, ini sebutnya inert rate ni standard reduction potential value. Mana nak tengok? Tengok dekat table. Ini adalah more negative standard reduction potential value. More negative. Lagi negatif nilai standard reduction potential tu, dia cenderung jadi reducing agent yang paling kuat. Okey. Jadi sekarang you boleh tengok contoh kat sini. Ini pun contoh yang sama, dia keluarkan daripada table tu tadi. Okey, dah ada yang saya cakap ni tadi. The more negative the standard reduction potential value, the stronger the reducing agent. The more positive the value of standard reduction potential, the stronger the oxidizing agent. Jadi kalau kita nak bercakap pasal kita nak compare the strength of oxidizing agent. Oxidizing agent tadi mesti sebelah kiri persamaan daripada table tu. So kalau kita susun, boleh tak bagi saya increasing order? Saya nak susun ni. Increasing order, contoh increasing order of oxidizing agent. Maksudnya saya nak susun daripada yang weaker ke daripada yang stronger? Weaker. Okay. Weak ke strong? Weak ke stronger lah. Okay, apa jawapannya? Siapa dulu? Sebelah kiri ke sebelah kanan ni? Spesies yang kita nak bagi jawapan. Oxidizing agent. Baca sebelah mana tadi? Kiri. Di sini kan? Okay, sekarang susun yang ni. Lagi more apa tadi? More, saya pun dah tak ingat. Okay, more positive, dia akan jadi stronger oxidizing agent, betul? More negative, dia akan jadi stronger reducing agent. Dekat sini pun dah ada ni, kat bawah ni baru perasan. Okay, more positive. More negative. Tapi kalau oxidizing agent, kita tengok yang more positif. Okay, tengok nilai. Siapa yang paling positif? Okay, saya letakkanlah tanda positif. Ni tak ada. Tanda positif kat situ. Siapa yang paling positif? Copper. Copper ke copper 2 plus? Sebab Copper kita 2 plus. Copper 2 plus. Tapi sekarang saya nak suruh susun increasing order. Maksudnya daripada yang weaker oxidizing agent. So siapa yang weaker? Ion zinc. Betul. Yang lain setuju tak? Zinc ion? Setuju. Because negative value kan. So zinc ion, okay, letaklah phase Z aqueous, is weaker compared to siapa? Hydrogen ion. Hydrogen ataupun SHE tu kan. Okay. And the stronger goes to? Copper 2 plus. Copper 2 plus ion. Setuju atau tidak yang lain?
untuk oxidizing agent? Setuju. Kita tahu kalau dia suruh reducing agent, tengok yang mana reducing agent, yang sebelah kanan persamaan. Sebab ni penting, kadang-kadang soalan dia bagi beberapa sel, dia suruh ni. Okey, ni contoh tadi. Ada jawapan tapi yang ini dia suruh susun decreasing order kan. Tadi kan kita bincang oxidizing agent, tapi yang ini dia susun decreasing order. Tadi saya suruh susun apa? Increasing order kan. Ini decreasing order yang tadi ni increasing order. Saya ada tulis kat atas ni, increasing order. Kalau decreasing order macam ni lah terbalik. Yang daripada yang paling kuat, stronger oxidizing agent kepada yang weaker. Tapi bila kita nak tulis strength, kita nak susun strength of reducing agent, let's say decreasing order. Katalah soalan minta decreasing order. Kita akan tengok nilai yang more reducing agent, more positive, more negative kelas. More negative. Yang lain okey tak? More negative ke more positif? Iskandar kata more negative. Reducing kan? More reducing. Ni. More negative. More negative kan? Jadi nilai yang sama, contoh yang sama kat sini, tapi kita nak pilih siapa reducing agent yang mengalami oxidation. Kalau oxidizing agent dia oxidize bahan lain, tapi nanti dia akan mengalami reduction. So kat sinilah kita punya reducing agent yang kita nak susun. Jadi kita kena pilih yang more negative adalah yang stronger kan. Jadi so that's why you nampak kat sini zinc dia punya standard reduction potential more negative followed by SHE ataupun hydrogen, and the weakest reducing agent adalah goes to copper solid. Lebih baik letak dia punya phase tu lagi bagus. Kalau hydrogen ni gas, saya tulis apa tadi kat sini? Oh, ion tadi kan. Sekejap. Kat sini ion. Okey. Jadi kena tahu. Ini contoh soalan dia bagi macam ni. Dia tak bagi spesies apa, tapi dia suruh susun elements ini in order of increasing. Jadi increasing apa? Reducing agent. So nak kena tahu reducing agent sebelah mana? Sebelah reactant ke sebelah produk reducing agent? Kanan. Kanan ni produk kan? Sebelah sini. So tengok nilai susun. Okay, more negative is the stronger reducing agent. Jadi inilah jawapannya. More increasing kan? Maksudnya daripada yang more positive value kepada yang more negative. So L followed by X, betul tak ni? L, X, betul. And the more negative value goes to Y. Okay? Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah berkenaan apa tu? Galvanic cell. So nanti kita akan sambung esok dengan Nernst equation and electrolytic cell. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Baiklah. Jadi saya tak nak cakap banyak-banyak. Maksudnya nanti kalau ada masalah boleh tanyalah, boleh PM sebab dah ambil masa. So itu sahaja untuk malam ini. Jadi nanti sambunglah kerja untuk MD15. Esok kita ada lab kan? Betul MD15? Betul, Madam. Pastikan bersedia. Siap korang. MD13, MD14 dah kena dah tu. MD15 esok. Esok kalau terhege-hege tak tahu buat apa, buat sorang-sorang. Okay, so itu sahajalah untuk malam ini. And then kita jumpa esok untuk kuliah online. Tutorial esok pagi tu kita buat kuliah online, and then saya akan sambung dengan lab MD15. Okay, saya akan set attendance kejap lagi. Tolong isi kelas. Okay kelas, thank you. Thank you, Madam. 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 Bye-bye. Madam, lawa hotel. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay. Madam. Ya, Madam. apa? Oh, Madam. Madam, Ya. saya Isyad, Harith, Asrul, Iqbal kongsi device, Madam. Ya, saya tak suruh isi attendance kejap lagi, pastikan isi. Madam. Okay. Baik, Madam. Bye. Madam, hari biru yang salam kat Madam. Siap dia. Pastikan esok pakai t-shirt berkollar. Dah 2 kali tak pakai t-shirt tak berkollar Apa Arif. Okay, bye. Baik, terima kasih, Madam. Apa dia tak dengar tadi? Saya Amirul dengan Hakimi kongsi device dengan ID, Madam. Okay, pastikan isi attendance, faham? Kejap lagi saya send. Alright. Okay, bye. Madam kat hotel mana tu, Madam? Adalah rahsia. Okay, bye. Bye.
Bye.